Praise the Lord. Now, tonight, we are going to continue sa ato ang series of victory. This is already number 6. Victory number 6, and the title of this message is The Promise of Victory. The Promise of Victory. And I hope that we, as Christians, mga igsoon, as a church in particular, dapat di kita magmahadlokon sa bisan unsa nga mga trials, bisag unsa nga mga pakigubat sa yawa sa ato ang pagkakristohanon. We should not be afraid to continue sa pagpangalagad sa Ginoo because there is already the promise of victory from the Lord. Amen? Naanay promise, naanay saad ang Ginoo nga daog lagi ka. So muna pagsugo sa Ginoo nato to go into all the world and preach the gospel to every creature. Kay baw ang Ginoo mga igsoon nga ato gyud nang mabuhat. Kay baw ang Ginoo. Amen? Because when He command His child to do something, provision will come. Amen. Nga maunay gikabalak-an sa mga Kristohanon. We are so worried about provision, atong personal nga mga needs. Worried kay ta. Pero apil na sa promise sa Ginoo. Apil na daog lagi ta. Are you listening? We just need to learn how to wait. And while waiting, working. Mga igsoon, kung ang usa ka Kristohanon magsilag huwat, yaway pagpangalagad, ayaw nalagdahom. Because the power of God will never move for you. Amen? The power of God will never move for you. So I would like you to open please to 1 Corinthians in yung Bible sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, and we will read verse number 57. If you find it, stand with me. We are going to read it all together. 1 Corinthians chapter 15, verse number 57. Together go. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang victory, gihatag na. Kita nga mga Kristohanon, dapat mapasalamaton ta sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Every minute of our life, igsoon, nagpasalamat sa Ginoo sa kadaugan nga iyang ihatag. Ug gihatag na diri nato. Amen? Muna ang verse, nagsulti na to directly, but thanks be to God. Whatever situation you are in this evening, whatever problem you are facing in your life, but thanks be to God. Bisag unsa pay gibati nimo karon mga kaigsunan, nasakit ka, naguol ka, bugat kay mong problema, but thanks be to God. Dapat maugi na atong buhaton pirmi, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mubati latag kapildihan sa atong kinabuhi when we begin to think that it is us and not God. Pero bisag naanak ka sa tan-aw nimo, tagilid na kayo imong kinabuhi, but you are thinking it is God. I will win. I will win. Unya di ka mahadlok mo claim mga kaigsuonan. Di ka mahadlok mo claim. Imo jud na i-claim na winner man ta. We just need to claim it. All right? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity na makapaminaw sa imong mensahe, Lord, kabahin sa victory. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God. Let it be you to speak to us, O God, through me. Thank you, Lord, for this opportunity. And thank you for all the blessings that you have given us and going to give us, O God, sa pagpangalagad namo nimo. Just help us, Lord, not to stop serving you. Help us to stay with you. Help us, O God, to stay brave and stay fearless in serving you, O God, in your work nga imong gisugdan, Lord. Nga karon kami na ang naakaron sa among panahon. Help us nga dili sadmi muhunong, Lord, para sa imong himaya. Bless us all tonight, O God, with wisdom and enough understanding sa imong pulong, and empower me to preach your word for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The promise of victory. Nakita na to sa verse, mga kaigsunan, nga ang kadaugan ihatag na. Ang kadaugan gihatag na. Hello? Sa ito pa, karon sa atong kinabuhi, dapat magmalipayon ta, mapasalamaton ta, kay ang kadaugan gihatag na.
Unya sa atong pagpadayong sa unahan, dili ta dapat mahadlok, dili ta dapat magduha-duha, dili ta dapat mag-ukon-ukon mga kaigsunan sa pagpangalagad. Just go forward and forward. Just march to the victory because ang kadaugan ihatag sa Ginoo. Ihatag mga kaigsunan. Morning, let's enjoy claiming the victory every day sa atong kinabuhi. Every day. Don't accept defeat. You may fail, but that is not defeat. Ni-fail na ka, but it doesn't mean pildi na ka. Mga kaigsunan, failure is not fatal. Failure is not final. Failure is our friend. To strengthen us, to enable us, to learn more, and to become stronger. Asa kitag practice, mga kaigsunan, nga perfect dayon. Amen? If you're going to practice fighting, mga kaigsunan, mabunog usa ka, uy. Before ka mahimong master sa pakigbatok sa gubat, mga kaigsunan. So meaning, apil na, kauban na nato, kanang mo fail ka. Ang pinakasad sa story sa Kristohanon, kanang wa gyud ni fail. Are you listening? If you're a Christian and you never fail, that is very bad. You know why? The reason why you did not fail, because you never try. You never try. Expect that you will fail. Expect. Ang Ginoo wala gyud nakita Kristohanon nga dili mo fail. Ang Ginoo nakita Kristohanon nga di mo quit. Are you listening? Part na sa atong growth ang failure. Dili pasabot ni fail ka, backslider ka. Ni fail ka because ni try ka. And you keep on trying and trying and trying and learning and learning and learning until one day you will see you are winning. Nagmadinaugon na ka sa imong kinabuhi. Mo na nga ayaw kaguol gyud, napakyas ka karon. Stand up. Dili isyu kapila ka ni fail. Ang isyu mga kaigsunan, kapila ka ni barog, sina ni fail ka. Amen. Wa jud ka na discourage. Oh, limag ka na napun-an na sad akong knowledge. Failure di ay ning butangan ni. Oh. Nya imo na sang giutro. Kibaw na kang failure. Failure lagi ng job for the believers. Oh, paghawa nimo sa job, ngita na sa kag lain job. Unsa magka? Are you learning? That's why you are heavy-hearted. Tell it to Jesus. I will say it again, tell it to Jesus. Muna yung problema sa mga Kristohanon. God wanted you to be free. He doesn't want you to be owned by someone else. God wanted to own you, and that is why He bought you with a price. Imagine mo, nagiunsa ka pagpalit sa Ginoo niya, gipaabangan nimo ang gipalit sa Ginoo para dili sa Ginoo. Na ayaw kalimot gipalit ang imong kinabuhi. Nya pagkuman pabangan nimo sa tao nga dili para sa Ginoo. Gipalit na ka ipagamit sa Ginoo mga kaigsunan, and God knows how to pay. God knows how to bless. God knows how to provide. And without fear, we are going to move on. Ni fail ka, move on. Ayaw sige og hinuktok sa imong mga kapakyasan. Amen. Sige hinuktok sa imong kapakyasan, muikyas ka ikaw man. Di na ka makitaan sa buluhaton sa Ginoo. Diha kadadon anang kapakyasan mga igsoon nga imong sige tutok. Nganong di man ta angay mahadlok sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Tulo ka butang nga atong kat-unon tonight as God promised us of the victory gikan niya. Number 1, we are more than conquerors. We are more than conquerors. Romans chapter 8 verse number 37. And don't tell me you are surprised that you are more than conqueror. Na-surprise mo? Is this new to you? Karon pa ba mo nakadungog, ani? Oh, hagbay rata nakadungog, ani? In verse number 37, mga kaigsunan, ingon ang Bible, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Through Him that loved us.
Biyo na ka nga umurdan kang kiros. Unyap, tanawa na niya itong kinabuhi. Kang kiros na ning dagwaya ni. Ngano, nanginabuhi ka through Him. Are you living your life through God? Are you fighting your battle through Him? Understand the verse. Makaingon lang ang usa Kristohanon, I am more than conquerors. That's why wala makadaog-daog nako nga dili nako kapadayon sa miluaton sa Ginoo. Makadaog-daog mo nako but you cannot stop me. Pwede ko ninyo kapuyon pero di mo makapahunong nako. Pwede ko ninyo samdan pero di mo makapatay nako. Amen? Pwede ko ninyo ipanabi dauton pero di mo makaguba sa akong kinabuhi. Satan may harm us, mga kaigsunan, pero diha ra na taman ay kadlok. Diha ra na taman. Mao na mga Kristohanon gibanduan sa Ginoo nga maghinig og maay, magtinabangay, dili mag-awayay, dili magsinawayay. Amen. Kay kalihukan na sayawa, mga kaigsunan nga, o kayon sayawa ang mga Kristohanon para makaunahuna ta na kita pildero. No, dili ta pildero. We are more than conquerors. Hunaw na, ana, more than. So kung mayroon kang conquerors, nindot na kayo na oy. But we are more than conquerors. Why? Because we are the children of God. Amen? He will fight for us. We are the servants of God. Pagkanindot, ana, pero ang sikreto para maangko na to ni mga kaigsunan, live your life through Him. Amen? Muna ay basulag Ginoo nga, more than conquerors, tanawan yung kinabuhi. Nako, sige, biya kong ampo. Kung sige kang istorya, yan, naminaw ka. Yung usa po kang Kristohanon, sige kong ampo, yung mabasa pa yung Bible, o yan, ituman ka. You are doing only part of the command. Amen? Ang usa, ikatulo ka Kristohanon, bitaw, ako sad, magampo bi ako, yan ibasa ko, ako ba yung gituman? Nya, sakto imong motibo. Are you doing it for God or for yourself? Kita ka ba yan nangalagad para sa iyang kaugalingon lang? Amen? Nangalagad ba ka para sa kalipay sa uban mga tao? O nangalagad ka para ingnong kang nangalagad? Daghan kay mga detalye, mga kaigsunan nga dapat bantayan sa mga Kristohanon nga makaingon ta that I am living my life through Him. Amen. Jesus never lived this life for Himself. Amen. In fact, iyang gihatag, iyang kinabuhi, ang iyang ending sa iyang earthly ministry is He gave His life for us. Are we doing the same? Then we are living our life through Him. Nindot kay kinabuhi is manghatag, no? Come on! That is our victory through Christ. Ang Kristohanon, nga di ka mo muhatag, you are not winning your life through Christ. Hatag yun ka, that is how to live your life with Christ. Give. Mga igsoon, dili kayo misikag, lab ni diha, tamas, ginhawa, kuha, sa unsay makuha ni mo. Lahi ning kinabuhi uban ni Kristo. We can win if we give. We are more than conquerors. Because it is more blessed to give than to receive. Returning your tent, God will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. When you give something to the Lord or obeying God's command to give to the needy, and men shall give into your bosom, pressed down, shaken together. Good measure, nagsugod sa good measure, meaning dili mo ubos sa imuhang gi-invest, and after the good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Look at that! That is how to win through Christ. Pero kung why Kristo, mga kaigsunan, asam kamuhatag. Nasabda na to. So muna, learn how to live your life through Christ. Number two, tanawang promise sa Ginoo, God always cause us to triumph. God always cause us to triumph. Asa man nga verse, mga kaigsunan? 2 Corinthians. Asa man nga promise?
chapter 2, verse number 14. Paminawa o sa promise, giyon sa pagsulti sa Ginoo. Now, thanks be to God, which always cause us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Woo, hallelujah. Tanawa na. Thanks be unto God. Kani kinabuhi sa Kristohanon, dapat magpasalamaton ta. Nganuman, dili kita mo'y nakaingon, makadaog ta mga kaigsunan. Kay ang naghatag nato og kadaugan, pinaagi kang Kristo, is God. Laliman ka, dili na nimo haguan og taman sa ginhawa nga mahimo kang victorious, nga mahimo kang mo triumph ka. Muna dapat ang mga Kristohanon padung sa simbahan, triumphant entry. Di ba? Kaya nga naon ta sa Ginoo niya, ganto na to padung sa langit, triumphant entry ta. Madinaugon nga pag-abot. Kita mga Kristohanon, padung ta sa simbahan, padung ta sa field, dapat madinaugon sa visitation, sa inyong nga discipleship, dapat madinaugon ka. You are going to claim a soul. Amen. Amen. Use me, Lord. Use me in so many ways. Andam imo mga bala diha, daghat kayo. No? Nay pinilo diha linibo. Nay pinilo nga tag 500, nay pinilo nga tag 100. Ano po'y tag 20. Depende man sa kontra imo pildihon. Nila, man kay nas bangko akong kwarta, pastor. Uy, dapat na kay dadon, oy. When you go to the field, because that is your weapon. Weapon animo mga kaigsunan. Whenever God touches your heart, you can draw your sword. You can draw your gun and shoot poverty that you saw. Ano ba? Imong pusil, imong wallet, ay imong bala, kanang mga ginatos diha. Mga linibo diha. Mga 500 diha. Dako kay problema da. Di. Bang! Oh, tuan na, tapos. Lipay kayo ang tao. Are you listening? That is how to walk our life triumphantly. God will cause us to triumph. Unya pagkauman mga kaigsunan, bisan na lagbugas, di ka kapildi. Bugas! Makahatag lang kag bugas, usa ka kilo. Mga igsoon, limahan na lang na, para usa ka sako ang gawas. Di ba? Usa ka sako, gibit-bit. Wala na, basta, balag 5 ka kilo, basta usa na kasako. Dugay-dugay na mahurot, oy. Di ba? Ingon na mga Christians, pirmihon na to mga kaigsunan. We are going to do that yearly, and then sa atong Thanksgiving, ato na siyang i-practice na sad. Let's give in Thanksgiving. Don't wait for Odette to come back. Amen. Let's give pasalamat sa Ginoo. Sa iyang kaayo. That's how to walk our life triumphantly. Ngay pakita nato sa mga tao, mga kaigsunan, that we are triumphant believers. Amen. Anyway, it is not us. It is God that will cause us to triumph. Do you want your life to triumph every year? Amen. Then let's do that. What about every month? What about every week? What about every day? Do you want to be triumphant? Get ready always, because you never know when. You never know when God will tell you, shoot. Amen? Shoot! Diba? Oh. We are triumphant. Not only conquerors, but we are also triumphant. Amen. Are you listening? Amen. Who is doing it? God doing it for me. Praise the Lord. Ikatulo mga kaigsunan. Ikatulo. We can do all things through Christ. Tinuod na. Di na joke. Usay gamit-gamit to na nato nga verse mga kaigsunan. I can do all things through Christ. Yung pagkauman, pag-abot problema, nawa na ni Simba.
Nagana kay grason. Wa na dayon ka nakit-is o buluhaton. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, mga igsoon. Philippians chapter 4, verse number 13, the Bible says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Duara, nakita na sa nato, igsoon, ang through Christ. So sa tulo, ka-promise sa Ginoo sa victory, dili pwede nga wala si Kristo. Di pwede. Nahimot ang conqueror through Christ. Nahimot ang triumphant through Christ, mga kaigsunan. And we can do all things through Christ. Dili pwedeng wala si Kristo gyud. Mo makita nato mga kaigsunan in every verses that God promised victory. Ni promise ang Ginoo victory. Dili pwedeng wala si Christ. Dapat na gyud si Christ gyud. Never ka nag-detach Him. Dili pwede nga mayong ka nga, ako na lang ako sa, di ba si Kristo nun? May tanawa sa John 15 kung pwede ba? John 15. Pwede magwa si Kristo? Kaya pag naas Kristo, sige lang hatag. Moabot ba panahon sa mga believers na kapuya naghatag? Moabot ba panahon? Moabot ang panahon, di na to gamito ng word Kristohanon. Moabot bang panahon sa usa ka tawo nga kapuya na siya hatag? The answer is a big yes. It's a big yes. Moabot ang panahon, kapuyan ka mga kaigsunan. Why? Because you are doing it without Christ. Amen. But kung imo na siyang buhaton with Christ mga kaigsunan, diara. Verse number 4 to verse number 7, the Bible says, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Klaro kayong reminder, mga kaigsunan, walay mahitabo sa imong kinabuhi, gawas lang kung ikaw magpabilin diha kang Kristo. Ngano man, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. You may copy what Jesus did. You may do something good, mga kaigsunan, sa imong kinabuhi, but it won't last. Because, nag-ingon na da ng Bible, kung wala ka nagpabilin diha kang Kristo, you can do nothing. So, unsa man na imong gibuhat? You are just copying. You do not even do it. Kaya mo mutatak ra ngadto sa gingarian sa Ginoo, kanang gibuhat nimo heartily. Amen. Dili kanang gibuhat nimo hurtingly. Lahi man ang na-hurt ka kaysa heartily. Kinasing-kasing. Dili ka nibuhat ka pero medyo naisakit. Kamanday mo, nakasuway naman tingali mo, naghatag mo sa church, o niya pagkahuman, natay mga kanang gi-challenge nga, natay tabangan, or natay paliton, or natay project, mga kaigsunan, yes, nihatag ka, but it hurts. Nakasuway mo? O niya, pag uli niyo sa balay, naglalis din mo, nga bitong imong gihatag? Ayaw sa, kalimti na imo hagi pangayon ako, kay nihatag ka dito. It hurts. Pwede na mahitabo mga kaigsunan. Pero nganong nahitabo man na? Because it is being done without Christ. Amen. You can do nothing without the Lord. In verse number 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Ang pasabot, mga kaigsunan sa Ginoo, nga ikaw kung wala ka nagpabilin diha kang Kristo, you are useless. Tagtangon ra ka. Ang pinakasad diha, hastang salvation, kinupyaran nimo. Di ba nga nato matuis yun? Salvation is eternal. This is not losing salvation. Kaning verse, mga kaigsunan, it doesn't mean you will lose your salvation. O tanawa, ang luwas, gitagtangan sa Ginoo, o kaluwasan, tanawa, dili, mga kaigsunan.
But if a Christian abide not in the Lord, you are useless Christian. Maduwa-duwaan ka sa yawa, mga kaigsunan, you will look like a son of the devil. You will look like an unbeliever. Kaman tayo magsulti sa Bible, you will become more than infidel. Labaw pa ka sa unbeliever. Manulti, mo tratar og tao, sa imong pagka hingwarta, mas labaw pa ka. O, kita naman tingali mong mga Kristohanon nga kusog kay manlupig. O another Christian. O mo na, wala na nakiglakaw ni Kristo. Amen. Amen? Makast out ka sa buluhaton. Amen. In verse number 7, abide in me, and my words abide in you. Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Mga kaigsunan, blessing with Christ is always a blessing. There's nothing, mga kaigsunan, that Christ cannot do. O niya ka nagpabilin magka ni Kristo, nagkuyog man mo pirmi, so therefore, you can claim the verse in Philippians chapter 4, verse number 13, that I can do all things through Christ, which strengthened me. Praise God. And you can also claim, mga kaigsunan, sa other things na atong isgutan tonight. The promise of victory, mga kaigsunan. The promise of victory. Unsa ganito? Makaingon ka, if you are with Christ, you are more than conquerors. You are more than conquerors. Malupig nimo bisag kinsa pa ng demonyuha ang ipadala sa yawa sa imong atubangan, mga kaigsunan. You can win against them. Because you are more than conquerors. Na usahay ka ng imuhang giingnang I love you, mo na gamiton sa yawa. Mo na pinakasakit nga gamiton nun sa yawa. O ya, ayaw dyan mong ingon sa usag-usa, ikaw tingali gamiton, dili ako. Uy, kamong duha. Pwede mong duha. Naminaw mo? Kanang mo ingon nga, dili ako, mo na mauna. Di yun ako'y gamiton siyawa, ikaw yung gamiton siyawa, mo na mag-una. Kaya mo na mahimong kanang dili mabinantayon. Kaya nagsalig sa iyang kugalingon nga dili siya magamit sa yawa, ay mo na una. Nasabtan ninyo? So magbantay ta because that is the most hurtful person na magamit sa yawa in order for you nga mo stop ka. Kanang giingnan natog I love you. Tanan nga mga tao, your husband, your wife, your children, kana mo man ay sigihan natog sultig I love you. Kana sila mga igsoon. Unya ang sa pastor, mo'y mas daghan. Nga naman, ang mga membro, love man mo sa pastor. Kung dili mo love sa pastor, oy, di ko maghago ninyo, oy. Naunsa mo? Mo na gamiton mo si awa para pasakitan ang pastor. Sugot rapod ka. Ayaw magsugot. Ikaw yawa ka. Pahawa. Di ba? Wa ka na malikas. Kaya ang yawa may mong giingnan. Pero kung tao ay mo inon, murag balikas na ikong yawa ka. O sige, ano nagbinisay, you Satan! Get thee behind me! Ano ba? Get out of my life! Yun anak, mga igsoon. Mo na nga, unsa man ni pastor, ang solusyon ani, dili na ta mo love? Unsa ka, ang nindot na nun imong hunungon. Ayaw hunungan ng nindot. Ayaw mong hunungon, tumbati. Ayaw paggamit. Amen? Kaya kitang tanan ba? Ayaw paggamit. Kung tanaw ni mo, nga mura naman kong nahimong problema sa akong giingnang I love you. O deal with yourself. Deal with yourself. Because it is your duty to make that person happy. Amen? It is your duty. Muna kita mga laki, may kita mo pakita sa itong kaayo, sa diyang nanguyab pa ta. Tanan, ang tuso na to. Bisag nahapakan ta o kanang nasakitan ta ba? Okay ra. Naminyo naman. Gadanghang, mangkasakit kay to!
Nanawa na ko si kalainan. Ngano ka ha? That's normal, mga igsoon. Normal na, uy, kita mga laki, magbantay ta. Uy, paminaw mo, uy. Di ba? May kay ta, manghatag ta, magpakabana ta, kaya nangulitaw pa man. Pero sadang, wa na, labi nag-asawa na, ay, wa na dyan kay dadon. So may dadon nga, kikuha man talan akong income. Kamu po mga asawa po, ayun yung hot day. Muna kami ni Eunice, percentage me. Nga naman, I need to hold some money and I need to know how to earn other income source, mga kaigsunan, so that I could have money enough to buy her something. Huy, paminaw mo, mga laki. Dili kay abi naka-intrigo na ka, wa na kay kanang capacity or power or hindi na ka mag-desire nga mapalitan na may asawa og mga nindot nga butang. Abi kay nag-intrigo na ka. Dili, you need to work hard. Because you love that woman. Atin pa, naminaw mo? Ako, this is my personal stand. Learning from the Word of God. I will never allow my wife nga maoy mubuhi nako. It will weaken me. We can help together, but never nga siya ra. Never siya ra. It will weaken me. Dapat kita mga bana, kita'y unang mupakita nga ang promise sa Ginoo nga victory ato ipakita sa atong family. Victorious ta! Amen. We are victorious! Unya kay victorious man ka, whatever you do for the Lord, mga kaigsunan, you are also doing it for your family victoriously. Nasabtan ninyo? Basta ikaw man ani, ha? Manguli na ta, nya kamo na lang, maglalis na mo. Pilde. Wala ta tagayag mensahe sa Ginoo para naatay ikaduot. Oh, tanawa, ikaw. Nasabtan na to igsoon. O mo na, ang atong buhaton is, aton ni pangitaon. Gi-promise naman ni sa Ginoo. I am victorious. Mabita ako, di ko mahadlok mga kaigsunan mo. Learn something new so that I could do it. I could do it more. I could do it more. I could do it more for God. Di ko mahadlok yun. No? Kung itugod sa Ginoo nga kanabitong sa hantod nga buhi pataba, we could help as many children as we can to let them see the beauty of victory nga gipromise sa Ginoo. Kanag yung gikan gyud sa usa ka hopeless nga bata into a somebody that would shout that God is so great. Ingon ana mga igsoon. It takes a lot of energy and resources and faith. But it's a good challenge. No, kung kita mo na ato ang kanang attitude to let them see this victory nga gipromise sa Ginoo through our life. And of course, sa atong kinabuhi through Christ. Kaya di mo pwede pulihan nato sa Kristo. So that is the promise of victory, mga kaigsunan. God always causes us to triumph. And, of course, we can do all things through Christ. We can do all things through Christ. So, through Christ tanan. Topic for the next lesson, atong paminawon. This is the last topic sa victory. This is number 7. The person of victory. Muna katapusan na to, mga kaigsunan. The person of victory. Okay? So, giunsa ka pag-istorya sa Ginoo karon, gipanalanginan ka sa mensahe, gibadlong ka sa mensahe, gi-instructionan ka sa mensahe, nga na ni istorya ang mensahe diha kanimo karong gabi, mga kaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo. Amen? Pasalamatan nato ang Ginoo. And do not ever let the flesh move.
Kung panalitan naa karon diha, naminaw ka sa mensahe, unya murag ang unod nimo ni suki ba ni suki. Ay, pagapos na diri, pagapos. Lord, let my flesh be crucified. Let my flesh be crucified. Amen. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful message that you have given us. Thank you for the victory nga imong gi-promise namo, Lord. I pray that you bless your people. Help us, Lord, to claim as one body nga simbahan, Lord, nga imong gitawag kanamo. And thank you for choosing us and putting us to become part of this church, Lord. And help us to claim this victory so that we could show to people that we are victorious people of yours. Thank you, Lord, for this invitation. May you please bless your people, dear God, to come to kneel down before you for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come?